Jangan lupa like dan subscribe. I understood that as well. So basically, if the doctor is well trained, okay, then the needle biopsy and mammotome is just as good as the excision biopsy. But you need to be well trained. You need to have the skill and you need to have the equipment to be able to do it. Also, because now you're taking out very small samples, your pathologist, the doctor in the lab, needs to have the equipment to be able to read these small samples. So if these facilities and expertise is not available, so the doctor is not trained to do needle biopsies, or the pathology lab has got no facility to read very small samples, then it is safest to do the big biopsy, yeah, the excision biopsy. Oke, jadi saya simpulkan tadi ada pertanyaan dari 3 cara biopsi yang dijelaskan Dr. Anthony tadi dengan jarum, atau dengan mammotone, atau dengan excision, atau diambil sampel secara lebih besar ukurannya, mana yang lebih akurat? Dari jawab adalah sebenarnya bukan masalah akurat nggak akurat. Sebenarnya yang bagus itu needle biopsi, karena kan kecil. Tetapi needle biopsi dibutuhkan seorang dokter yang penuh dengan keahlian tertentu, dengan skill set yang lumayan bagus, karena kan needle itu jarumnya kecil sekali, dan ditambah juga dibutuhkan lab, dukungan lab yang akurat, ya, lab patologi yang akurat. Kalau keduanya ini tersedia, ya memang sebaiknya dilakukan dengan jarum saja. Tetapi kalau memang di negara kita atau tempat kita berada ini tidak tersedia dengan baik dan dokternya tidak siap untuk melakukan biopsi dengan menggunakan jarum, maka sebaiknya akan dilakukan adalah incision biopsi atau diambil jaringan secara besar. Okay, Dr. Anthony, this is good question also. As a mother who have breastfeed a 1-year-old kid, okay, so breastfeeding, so when the milk is full, she can feel a lump. So when the milk's not, she finished the breastfeeding, the lump is gone. So is it normal or not normal? Oh, absolutely normal. Okay, so this is called congestion. Okay, so when she's breastfeeding, sometimes certain areas of the breast, the milk is not flowing so well. Okay, so that area becomes very, very congested. Okay, so it's filled with a lot of milk inside. Okay, so it will feel a bit harder. Yeah, but once that area manages to release the milk, okay, so she breastfeeds and that area releases the milk, or let's say sometimes there are certain massage techniques to get rid of the milk as well, then that area becomes soft again. So that's normal. Oke, saya simpulkan. Ada pertanyaan, seorang ibu menyusui anaknya ketika berumur 1 tahun dan merasakan adanya benjolan ketika air susu penuh. Tapi setelah memberikan air susu, benjolannya hilang. Apakah hal ini normal? Dijawab oleh Dr. Anthony, ya, sepenuhnya ini normal. Dan ini pasti biasanya sering terjadi. Itu yang disebut namanya macet. Ya, jadi ada kalanya kita menyusui itu ada macet ya. Jadi macet itu air susunya tidak bisa tersalurkan dengan baik, membuat beberapa bagian dari payudara itu keras. Ya, jadi memang nanti kalau setelah kita mengeluarkan semua air susunya biasanya sih hilang sendiri. Jadi itu memang normal. Dan biasanya kalau memang ada susah masih macet ya itu biasanya dilakukan teknik-teknik pijat ya. Jadi untuk membantu supaya air susu ini bisa mengalir lebih baik. Tapi itu adalah hal yang normal. Stage and cancer grade. Okay. So basically, cancer is divided into 4 stages according to, or rather 5 stages if you like, according to how big and how much the cancer has progressed. So stage 0 is the pre-cancer stage. If you remember my slides, I showed you a picture where the abnormal cells were still within the original duct. That's stage 0. It has yet to become true cancer. Okay, and then stage 1, 2, 3, 4 is when the cancer has actually spread to other organs. Okay, so basically stage tells you how far the cancer has progressed in a person. Okay, it also tells you roughly how well the patient will do after full treatment. Basically, if you find the cancer at the earlier stages, like stage 0, stage 1, or stage 2, you know, the cure rates are very, very high. When it's stage 3, 4, then the cure rates drops a lot.
Okay, so it tells you two things: how far the cancer has progressed, and also what's known as the prognosis. How well will this patient do after having the full treatment? What's to be expected? Okay, now that's Okay. the stage. Yeah. Okay. Shall I explain grade as well first? No. I explain Indonesia first. Okay. Oke. Jadi ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya dok itu apakah bedanya antara staging ya, dari stadium-stadium dari kanker payudara ini. Jadi itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Jadi yang dijelaskan adalah sebenarnya staging dari kanker payudara itu ada stage 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau kita menilik lebih jauh, sebenarnya ada 5 stage-nya, bukan 4. Jadi yang disebut adalah pre-cancer. Pre-cancer ini adalah yang disebutkan Dr. Anthony tadi ketika kita melihat ada sesuatu yang aneh dari sekitar puting kita. Dari situ kita bisa merasakan kita ada kemungkinan kena kankernya atau tidak. Kalau kita memang ngecek di waktu awal-awal, ya memang kita kemungkinan untuk survive, untuk bertahan hidupnya lebih tinggi, dan pengobatannya juga lebih sempurna ketika stage-nya masih awal, stadiumnya masih awal. Jadi stadium dari kanker ini menunjukkan sejauh mana kanker ini itu berkembang. Dan yang kedua adalah bagaimana kita nanti setelah pengobatan. Jadi semakin rendah angkanya, stage 0, 1, 2, kita makin tinggi kemungkinan kita untuk sembuh secara sempurna. Tapi kalau sudah stage 3 atau keempat, kemungkinan kita sembuh memang jauh lebih kecil dibanding kita masih stage-nya lebih awal. Jadi menunjukkan dua hal. Yang pertama, sejauh mana penyakit ini sudah berjalan. Yang kedua adalah bagaimana hasilnya nanti setelah kita pengobatan. Dokter, maybe you continue with the grade. Okay. The grading. So a grade is basically more for doctors to know intrinsically how aggressive a tumor is. In other words, if all the tumors were same size, they're all 1 centimeter, okay, grade 1 is not as aggressive, this grade, yeah, grade 1 is not as aggressive as grade 3. Grade 3 is the most aggressive. So they're all the same size. Which one is more aggressive? Yeah, the grade 3 will be more aggressive. Jadi ini ada pertanyaan kedua tadi, grading itu apa? Jenis dari tumor ini apa? Kalau tadi kan stadium itu kan menunjukkan sejauh mana penyakit ini sudah berkembang. Kalau grading ini menunjukkan jenisnya. Jadi yang pertama jenis 1 itu ada grading 1, jenis 1 adalah jenis yang tidak ganas. Yang paling ganas adalah jenis 3 atau grade 3. Jadi kalau jenis 1, kita asumsi kita sama-sama menemukan tumor sebesar 1 cm. Tetapi kalau kita tuh jenisnya jenis 1, ya tidak terlalu ganas. Tapi kalau jenisnya 3, itu artinya tumornya sangat ganas sekali. Jadi grading itu menunjukkan seberapa ganas jenis dari kanker tersebut. Dr. Anthony, just a question of this breast cancer or other cancer is related to this leaking in the intestine, leaking gut syndrome. Sorry, what kind of intestinal problem? Leaking. Leaking. Yeah. Good. Leaky gut, sorry. Leaky gut. Okay, I don't know what that particular intestinal problem is. Okay, so there are certain cancer families which includes intestinal cancer. Okay, so large bowel cancer and as well as breast cancer. There are certain families of cancers which includes this. Okay, but by and large, breast cancer is totally different from any other
intestinal problem. Oke, jadi ini ada pertanyaan apakah leaky gut itu termasuk bisa menyebabkan gejala kanker payudara? Dijawab Dr. Anthony tidak, karena ini dua hal yang berbeda. Memang ada beberapa kanker yang secara keluarga ada hubungan dengan leaky gut, tapi tidak kanker payudara. Ini dua hal yang berbeda. Okay, Doc, there's a question if immunotherapy can be done after surgery, chemotherapy for stage 2 breast cancer. Stage 2 breast cancer. Okay. So in the old days, chemotherapy was given based on the physical factors of the cancer, how big the cancer is and things like that, yeah? But nowadays, we look more at the molecular level of how aggressive the tumor is, okay? So basically, if this tumor for stage 2, yeah, is HER2 positive, okay? So there are three main receptors that we look for in a breast cancer. So this is a bit more complicated now. And it's ER, PR, and HER2. Okay? If this cancer is HER2 positive, you need chemotherapy. If this cancer is triply negative, in other words, ER, PR, and HER2 is all negative, you also need chemotherapy. Okay, so it's quite difficult to remember all these combinations, yeah? And if it is ER, PR positive, and HER2 negative, you need to do one additional test, which is called Oncotype DX, to know whether you need to have chemotherapy or not. So basically, to summarize, the decision for chemotherapy nowadays is on a molecular level, and there are quite a few tests involved. I would suggest that you leave it to your doctor or specialist to discuss that further in depth with you. Because some of the details is quite mind-boggling, as you already know. Wah, cukup rumit buat saya untuk terjemah ini ya. Semakin All the susah best. pertanyaannya. Oh, I try my best, Pak. Oke, ada pertanyaan nih dari peserta ya. Ketika sudah dioperasi kanker payudaranya di stadium 2, apakah harus dilanjutkan dengan kemoterapi atau imunoterapi? Jadi, Dr. Anthony menjelaskan bahwa zaman dulu itu memang kita melihat dari hasil scan saja. Tapi pada zaman-zaman sekarang, dokter-dokter itu sudah maju. Jadi caranya dia mendiagnosa dan membuat rencana penyembuhan itu sampai ke teknik molekul. Jadi molekular ya. Jadi mengecek sampai molekul-molekulnya seperti apa. Jadi kalau tadi yang disebutkan tadi jadi di payudara itu ada tiga main thing ya. Satu ada ER, PR sama HER2 ya. Kalau nanti mungkin kalau nggak jelas mungkin tanya sama dokter aja ya, saya agak kurang jelas, agak rumit. Jadi kalau semuanya negatif ya mungkin tidak perlu dilakukan kemo. Tapi kalau ada yang ER positif, PR positif, HR-nya negatif mungkin dilakukan kemo ya, atau sebaliknya nanti mungkin lebih jelasnya tanya sama dokter langsung aja deh, karena ada beberapa komposisi yang dokter nanti akan melihat gitu. Jadi sebaiknya memang didiskusikan antara pasien sama dokter. Jadi setelah operasi didiskusikan apakah masih perlu dilakukan imunoterapi atau imunoterapi. Oke, lanjut this one. So how's the breast cancer can attack for male? Oh, okay. This question. Yeah. So guys can also get breast cancer, although it is very rare. Okay. Basically, if there are 100 people who have breast cancer, 99 are women, 1 is male. Okay, for all the people who have got breast cancer, 1 out of 100 is male. So males also have a little bit of breast tissue underneath the nipple. It's just a little bit. Okay, and because of this little bit, guys also can get breast cancer, although it's very rare. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, apakah seorang pria itu bisa terkena kanker payudara juga? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Saya juga pengen tahu sebenarnya. Ya, dijawab oleh Dr. Anthony bahwa seorang pria itu ya dapat terkena kanker payudara karena di dalam payudara pria juga ada jaringan payudara. Jadi setiap dari 100 orang terkena kanker payudara, mungkin 99 wanita, yang 1 biasanya pria. Saya juga kaget, gede loh itu 100 sama 1. Jadi seorang pria juga harus berhati-hati ya, karena di dalam tubuh kita dan payudara kita juga ada yang namanya jaringan payudara. Jadi sekali lagi, ya bisa kena, rate-nya sekitar 100 orang, 99 wanita, 1 biasanya pria. Terima kasih dok. So, any food, any drink that should be avoided by a person who has a breast cancer? Okay, so
This can be divided into diet during treatment and after treatment, okay? So basically, while you're undergoing, especially chemotherapy, because your immune status drops, there are certain strict dietary requirements. For example, you should cook all your food, you should not eat anything that's raw, etc. and all that. I will leave that to your chemo doctor to discuss that with you. Let's say all your treatment is over already, right? Then what diet should I have? So I tell all my patients, the diet that you have should not be just looking at the breast, even though you had breast cancer. You got to look at the whole body system. You have to take it as a whole. You also got to look after your heart and your lungs very well. Okay, these are very important organs that you need to take care of all the time. Hence, for everyone, the diet is quite simple. Modern diet, we just take too much meat. Okay, reduce the amount of meat you're taking. Can be anything, any sort of meat, but just reduce the amount. The amount that we should be taking in a day, okay, for everyone, one day maximum amount is the size of the palm, this part of your hand, okay? Not the whole hand, just the palm, just this part, okay? That's how much you should take every day. And all of us take too little vegetables, fruits, and nuts. So take more vegetables, fruits, nuts, less meat, okay? Also for the vegetables and fruits, try to change it, okay, from a day-to-day basis. So one day you took an apple and a pear, the next day maybe you take a banana, some grapes or something like that. Vegetables as well. One day you were taking a lot of green vegetables, next day maybe you take more carrots or something else. Yeah, so just vary the type of vegetables, the fruits and nuts. Okay, take more of those and take less meat. Oke, pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Makan kita menderita sakit kanker payudara. Jadi pola makan yang harus kita perhatikan, diet kita. Jadi Dr. Anthony menjawab harus dibagi dua, ya. Yang pertama itu ketika kita dalam waktu pengobatan dalam kemo atau setelah pengobatan selesai. Pengobatan itu diet atau pola makan yang harus kita perhatikan itu harus tidak boleh makan makanan yang mentah. Jadi kita harus pastikan makanan-makanan kita itu matang, mungkin kita masak sendiri, kita pastikan juga kita berkonsultasi dengan ahli diet dan ahli kanker tersebut yang kita saat itu kita berobat. Jadi yang dokter onkologinya akan membantu kita memberikan obat jenis-jenis makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk setelah ketika pengobatan berakhir, sudah selesai kemo, apa yang harus kita makan, yang harus kita hindari? Dokter menjawab bahwa sebenarnya ini yang kita jawab itu tidak hanya kita fokus pada kanker payudara aja. Kita harus fokus ke seluruh tubuh kita, karena pola makan itu menentukan tubuh kita. Ada dua organ yang tidak kalah pentingnya, jadi jangan hanya jagain payudara saja, ya katanya Dokter Rangati. Karena jantung dan paru-paru juga penting sekali. Kalau ini ada masalah juga fatal. Ya, jadi harus diperhatikan pola makan kita untuk kedua organ ini juga. Jadi pola makan yang baik adalah kita harus membatasi makanan-makanan yang berbau daging.